eni do kange na telefoni yabo mujo tia partage basa ngula direct Sufa television wadama watukufu njihundeho maswani diaspora ya bara kekao kirantu sedienti ya hatu kipu ya salaka antikao ketu ransi hone saudise mwanamkomor wanazioni toma ya leo na maud njihundao harumajanti mbali na mbali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi wanama watukufu hamade heli mzijuao sina mpango wa hatu makhususi kao siukanuo hena usiku jaleo wakati jawu mdasine mwananchi Mshami Abdu ama habari za zarura za wakati ulonuo unu wananyasi kao imashababi ya Marseille baada mahaminji wakiwa zifungeni na baadhi ya zikundi wesikwalewe inu wajitamuka wa revolte halu hashimanga haukaya wakati lilonuo unu wahisanga unabunjiliyo yude mande kao renge shabaha wakati nuo hautanganya mawasiliano ya hatu naonanya swalo Marseille honchini wa hoshangirizi wahe analyst watu Mshami Abdu rangude ho Marseille kabla rahamwe jabwa le bunjilio sijanjama nama mtukufu na mbio muhimu wa hele bunjilo lini ama kawaida mwanama Shamsudini si ukaya wazima harumwa mipango ikao yohenda na ubalerisha mwanamkomori haini bahanu yali ili arambue zibirao surtout harumwe Faransa sha oli honde surprise ikao ti Paris harma malaliko muhimu ikao rifanyiliwao bazimano shababi au rambe de jeune cadre walio harumwe Marseille wana wakomori rijihundu muhimu ya ukaya badala ya hunji ya harumwa zila hazi kawaida za kihatu rijirike bazimano wana nyasi ili rijerishilie makalima muhimu ikao ambese izo mimi na renga rana jakatu wa suribanu ngamwelewa ukazi ni declaration holi honde zajiri harumwa le jumba ikao lihulu anje dawla Komori lilio Marseille hafikra ya ukaya wanruwa sahibishe omwendo nruwa hezi hazi zahe mwana mkomori harumwa Faransa bangu ya wandu watu wana maslaha au bangu ya wandu wafikirio ukaya majaribio ya umenya yaonde yaju kaza kifu umbulu wa kirasmi wa konsuli ya Komori amfikirio ndo muhimu wa wandu ikao wa unjilia na banuskale weinu rafanya muhimu watu humparo ikao rijibio okarike bazimano ananyasi wa Marseille walu harumwe Faransa leo rijirike bazimano sina wali partage bazima obungi ambese matalazuzu haza ngojuka ufanywa yabo hawezi kukabwa hapo pia namfikiri ngojuka miongoni mwa ndo wadozi dunga kama yezungwabanzi sina wakati na wadunge haukaenga rionawe na mnekao deletenge la disofungao mwana mtukufu kabla ya hareja ndisa ye interpretati ujibu mambo ya makalima ya wira 27 Mars 2021 changa rizuni kuwai fatihu بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الأولين محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتح النبي آدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنما العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صلى الله عليه وسلم. kwezi wa Komoro wanama ikao rafikiana hongabana omji wa Marseille he Bouches-du-Rhône he paka hele babulahatu hakuja ili rijerijibu bangu ya wananyasi kao waona mahamili zuma chofanya madamano ebenge rikusudia uliho nizorazimunga juzi tari na mara ili ije jibu wananyasi kao
wanjia wahanu kao ikadari au kaya si wananyanyiri roha rumai Faransa kamili si chizembio za hatu nizentere za hoa pomoto ikao zembio za hatu uwania esheo amani umwishiliana na ubazima wa hemati ebenge wakomoro wamasiwa mani rija rijibu rionesha ukaya zembio za hemu komoro ini wakati ala wabonde wanduo kambaba mzima mzeze mzima kwezi wakomoro misfala la tekelea juzi na ukangabo bound ya wangu ikawa jipermete warongowa haize isimwe za hao shakili za hatu yode mana rakamjarderi jibu haisimwe ya hatu yesimwe hao komoro wenji ikao ngou harumaye Faransa hususan de bavulahe e Bouches-du-Rhône e Côte d'Azur ya homji wa Marseille zembio za hao dukaya wakaina dhamana wakaina wahanu horege yonga sina kiasi ya mahamengo wa Komoro ngwendo mbio ili wahondana na construit haruma omji wa Marseille haruma le bavulahe ebenge rikahujari pale ya serikali ya Komoro Luambia ukaya uanduala kwa jarongolea wa Komoro, kwa jarongolea wa Marseille, kwa jarongolea wa Faransa. Wenge harumanti hamada inu ikaunga rijua ukaya haina mungu ya ufikiri enamna yanzao yafanye ezahara. Doko demokrasi. Ke jaharaza mungu ya tsambeju ya onao masula. Doko site masula. Ikaurika ujabanu. Hasibabu. Wa Komoro kamili ikao mwanzao omji wa Marseille ukena representation haruma ya daula ebenge rika ujabanu hele dina lahe diaspora hele dina lahe eshama cha RDDC rije rikaraze ukaya uanduala wajirongolea shakwa jarongo heze ndima chahuwa kumu ebenge watina ukati kamle ukaya ngawanama wenji watoka ule na upogo sharika ujari laani jiku yo kawangu wala wajirongolea shakwa jarongole wako au kakabati mkomori yajoelewa ukanguroho bana yarengebi kwenda pari yafanyelera nsana yarugende yatabi yataho bahanu biro ambassador ya Komoro yafunde kirtas yarudi yareje yahondane na mreje abwezolera kuna atajoka wasili abo batinato bahanu ajoka uladimu ya wasili ambassador ebenge kwezi guvernoma Komoro yatendelwa ni mheshimiwa rais yazala kumbe ngaritaho ankuru kwa rwambia nuka sisi wa Marseille na hunu Bouches-du-Rhône ngasi tayari hainu wakati mjo urenge decision ya uribulia e consul wa Komoro wa mlindao ili waje wa mrengeni ha furaha na raha ebenge kaptena rongozi nji todo onesha ukaya inu bahatinku ikao ihondana nasi si wandolo haruma e Faransa hafikira hamada inu ikawo twanziani ya ubwa consulini na umwambia nukaya ngari lindao haraka banu batina bata haina mundu ndo hamba izo yaona masila shawa Komoro ani aminu ka haruma 98% ya ho Komoro ngwalindao le jumbalinu au kata fe 40 ans riti hadalana wa Komoro haini serikali ya haja wakahenda mio ili dhamana yenu iwasili haruma mji wa Marseille kabatimu ya jolata haruma 200 €. Zihuishiri za kamili za Komoro kwenda Paris adwele afanya kirtas ngeo wa Komoro waonao kaya zembi hao ndo ustahilishiwa ala maisha hao ebenge hiyo devoir ya he daula ya Komoro na si wa Komoro lidao zenogo hele jini la hora is wahe RDD haruma ye lebavu la heswi ngari ambao ukaya no wakumuri kamili ikawa warirumu ilirije ribehe mesajinu ngionese ukaya ngasi badima ngasi mkono kwa mkono ngari lindao harakaban ejumba dinu limudo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam warahmatullahi ta'ala.
mapenzi watukufu wa Komoro njiunda au wanze na hono ndani surtout ndaharuma ispiji ya Faransa. Assalamu alaikum. Misuala la ikonsuli lija lirejei linalija ha karakteri kao divirinai sina oskwalewe ino gasa oblige rambi kakataka d'accord mwananya si wahenda arumai nyumba ya Mkomoro ikaonge unumafei wahenda wakaufanya ubarbar kaundo waufanya karti d'accord wasi karti d'accord na sisi karmabiaon mimi ngamrongo mimi amejikibala namwambia nukaya garjula nao tena garjula nao ni wanajana wane ndarmale chumba mwenda mabauka ikonsula kenauja wajumuria wae shesi wa shakomo rikaonde mbiu Komoro na ndo Marseille wa rikaonde da wafanya zero ngozina wala kwa kaurongolea diaspora comorien principalement diaspora Marseille gasbanu banda wakati winji kao mgazija hawiye Mkomoro nguyesha arma souffrance hasibabu de histoire za hizo identité comorien ngamparo notabilité comorienne de Marseille owazazi watoto wanamji baula hatuma heya wakupara wanamji la Komoro waje wakenti rambe ye suite ya histoire ya consul de Marseille bainu i communauté comorienne zamwa banu ni manama baswabu ya ukayanga sina 40 ans e Mkomori hende bio ya honde consuli bana au ya honde jumba la shikomori kaonga jo représente wanada mutaundo nshamo mjwa Marseille mais malheureusement kabati rais kabati gouvernement kabati mdu ya parofikiri ya histoire ya Mkomori jusqu'à 2007 kao Jean-Claude Godin wende mdu wa mwandu ya fikiri ya histoire ya consul comorien de Marseille no msiri mhu wa Marseille ijale horu mune bahatin wacha daula ikawo yija yono mkonti wa Mkomori kaunge Marseille haunge harume bushgirona hamba ukage lazima uri taratibu za stability Mkomori ikaonge harume suite kewabuhe wanu wakekonta kamandeni kwezi watatatu kwezi wa babatu kwezi majani ushabab ma intellectuel na mje mjerkenti rambe sujeinu be sujeinu kaitinao mimi ngamfanyo appel hamtit hamhu mwambie nukae consula ya Mkomori kuno Marseille gejo bulwa na singa sitayar haina ndogo ikawila demortifanya ne consula ibulwa garjo kufanya mimi ngamrejezo mwambie bamwamba ukaya juzi ngamoblige ndongo mbabi helilo juzi mwamba ukaya kani tayari ya hufa ne consula ne watije consul Marseille baingani mjibuni na ninga munjua au ngani mchuoni ukanana siba wanabjana amanda wa kwao siwa na wafaransa lio babu shangari wanao zenje mazai Mkomori nezetabu za Mkomori kaungo shibanu bai wallahi abutila bahele zina na Mwenyezi Mungu kasi tayari watu wanatofa Sheikh Consul kujubu na Marseille ke kutoka na Komori wajani na singar johima garjo hima heze ankili garjo hima heze mfu garjo hima ostarabu lonuo parce que inunsi ya kisharia inunsi ya ustarabu chaunti ngazi ya mambo kabati sharia shahunu mahalaikao sharia ngisho na amfanyo sen amzio ya mtoka mtema kalma yangu hapo parce que ambiharuma sihia ani zintabisha haku hona wana damu hamadani mwaba ngamtaho daula ya haki mwaba ngamtaho daula ya haki na mangalia ndo opposite mwaba ngamtaho daula ya haki dokwe daula ya haki shinu hinzi daula haki do kaleo waje jumba la mwana Mkomori wandulo banu tojo banu riashiu tojo banu rilio tojo banu kaunga riashiu Charles Hamasini inde communauté bahi tsona bahanu ni represente wao ne daula ya hao ya ukale waje bahanu lambe kangabo ngabaja namna ya ukadaula ya Komori mwishi wa azali bawo de problem mloni yo azali atumana mana wode atende ya serikali ya daula ya Komori makati yao mshimo azali harenge decision wajoma president wanga rango na independent kabati hajabanu ya jamba ka ngangwa onzo atai consula mbiwa za karikana consul honoraire Stefan Saloru hatola ni sambi hasibabu kaona na mzimba izo pia mzidi waza leo ngamjoma doka ngabo dictature baba jamaa ula ni babanu ba sisi ngasitayari ya ukangarjo henda heli bandu mwamjia ne consula Mkomori le Marseille ya kama des communautés zirwaji ikao des îles normales la Marseille wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum. Ndio mtosani hizi ntosa za Kiislamu
watukufu ikao domjo kauredunga na nyemdo dungao ngamindume mahsus ikao sijaban au mwambia ni wandu ikao domdo harumeti hatu na ni wandu mji undawa ukale tengwe linu lojinji le tengwe linu ngilo jinji shawari rumu vanu rije riwa wakili vanu riwa rongole ze rongozinu au kanga mjwao ze meziri barieri kaundo zilio harumeti ya wandu harumazenti pia kadjajo jua rijihunde wenji shahena mndu hawone sai daula ukawandu wao ngasiwenji vanu haruma haswa ndo mji wa Marseille unu ngasiwenji shawari rumu rijeri warongole vanu yonde poya mwana ya vili do monesani ukaya ezo hamba zambwa sharima bienu ukaya karna ujua ujabanu skwalo unu hau zena uzonti pia rirenge telefoni hauri heni mndu ajuste telefoni ya safi au yambe shando monesani ukaya vanu ngasi vanu na singari shangiriao rais wa hedaula karnuka hamando wasaya ikao ngwarengao telefoni hau ngwarengao ze media zontipia wekangwari rongole yao karna ujua wandu wao leo waje wari rongoleye haukaya hena mndu ngutigo juha yambaye diaspora nga mndongole diaspora siwasanga harazao katide liyo kabati mndu toka yonti ujojua yaje ya rongole abo si wandu ikao dostane muwa daula rijihunda waru mji wa Marseille ikao bastone muwa daula ngari woni saw hajiku ukaya hena mndu wanzo ya jarende wa Komorizema daule kwanzo wa jarende Komorizema au si wandu rijihunda haru mji wa Marseille na waje barika hanza jerwone sebande ruma nwana nyasi ikawari rumu waje wa riwone ukaya vanunga ngasivanu shakana ujua urenga rido safihi abandu wasafihiyo karna ujua rirenge ridode ya wandu juade ya wandu shasinga haruma mbabanda na wafikra asaruma mbabanda wa fikra waihambano vangutsa mbawi ngarjo ujua parsana bahanu haurikensi jadiliane yewe mana wambawi emana wambano indini ewabili karna ujua emndu yajeambe waitoroha ni kensi karna ujue namna hiyo hena mndu ngena za fikra zahe au ndi maono ya hangu na kuhanza ni mwonese ni vanu ukavandu jabanu karna ujua rije sonti pia shawari rumu rijeri mwoneseni bwa Komori bwa lemengu uka swandu vanu anzalia thumani bwana heri presida wa daula ngena wandu na tsinama shababi walu harumo mji wa Marseille shaka na ujua urenga usafihi jwa safihi yo shando uonesa ukava ngasivanu na singari mwemili yao na si heni zijohuja ngarjo uzimilia karti tengwe mbidi heni zijohuja ngarjo uzimilia shaka kartivanu kartsumana na wanu karna ujwa uhea ride wanu shando uonesa ukava ngasivanu harumo mji unu ngari lindao zinjema zahimuwa daula nane ni jemajo uriru alia ngasivanga remlindao. Wassalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Kwezi watukufu ikaondo mtidungao urenge bahati nasibu yinu handani rishukurie presida wa RDDC chama ikaondo mlionao vanu ikao lifungu hawa babana wazaze nana majweni sha hamade helizaonesi wanona ma watende vanu kardajo jua heze mezuri barriere ikao si wandu wastehe sharia heli vanu kaondo rilio rijue rifanye toti de heli rafanya yinu ili rijeli mwoneseni rimwambie ni ya ukaya Yesu alika mlo lafanyishi hausuku wa juzi samdi ikaanza dirambio wa Komori wa kweli kaba numbujo vola Komori hakaka kamkomori au kamkomori au mkomori wa kweli de ya tehi sharafa shahensi haya hina banu kaundo yali zelongo ikaulo zafanisha juzi asjarinika upezwa matso ukawa madhamana au wajuporo kama dhamana walele Komori hukalati le malezi mbu ya kuonesa ikangwanzo ya renge dhamana za daula roa wabeha roa wemilia roa ambao ndao ufana nao maana utijasema na sifana nao ibenge kwezi watukufu wa Komori kwezi hotukufu wa mji wa Marseille ikao mji unungo tezidi wao na wandu ikao kwa tina address Marseille
al-ashafi shadid wenye Marseille wadaza Marseille ngero wao haukaya kama uangalia mji wa Marseille wo mji wa himaha sugaya na mtibiwa za kwa Marseille woi undo mji watano wa Komori bengia wa haina ngo juka jiri Komori zo jiri Marseille hena ngo za jiri Marseille jiri Komori bengia ngarbe hao message for ya ukaya wandu wala kwa agenda hukonsula ukakartina konsula Marseille rapa wandu wala wajiva harangi tu ifano nao wende wambandrabo wafanya montage ilaga tuamba ila montage haukaya kwa jaji subuti aromanti ya sharia wahantu wa konsula ya kweli ifanywaze enorme za kikonsula wasubuti wende wandu hamada wala wende wapendeo maana wandu wakopandeo wengi hapo gari mwambia ni kwezi wa Komori ukai RDDC kaanti ha adabu na mastehi ya upara wa Komori rawaume rawashe rijeri kenti wazima ritashie ya Mkomori Marseille ni Mkomori Mbushaduron ni Mkomori waheko dazwiri zi haki za hahe haukaya garjuwao kangasina mahamengo mine zaidi Mkomori ngudulumishiwa harumantini haswa tandarumu mji wa Marseille jele wasi wa Komori na mukasi de shesiwa shatano sha Marseille Marseille de shesiwa shatano cha Komori lewora ngawa extra na pasporo na wadadatu wade walona wanatiti na wadadatu ikaungo wana kwa tina wandu washishio wana werenga train na TGV we hapari ili wende wafanya extra de naissance extra ka wengi ijojo fanywa banu ile kezwaza ngo zayo banu ili rusahilisha na message ni baha wa marabi na mjue ka mjua Marseille ndo mji wa roya wana wa Komori wengi watahawe maisha ya wa Komori ikawa wengi hao katina papia kabati sanganzi mambrati haya akaya ya emergency ya vumbula ni mheshimiwa colonel Azali bwana president Azali Asmani bwana Heri inu emergency ikao ngetashiwa majeur wanwazi watu walobanu wanungo mafuto shabani emergency ngetashiwa si majeur na mjuka helewaje mwanama wambangu nzo daula ya haki wele wao ya ukaya wewe wendaho konsula ndaho prefecture pambo kanga nzo extra mwende 3 mois kunaka hura article bari kutwanza yezi Azali kunaka hura article bari kutwanza daula wende wainge extra ila wende waifanye Algeria au Tunisia kinga tukakubaliwa au watukakubaliwa fanyeyo lazima wenda mwe konsula Marseille yo jinga no shwavuro no chwai wanzo kinga badilio wa Komori watowe harumo kolinda ya konsula ngarimambia au ni kwezi daula ya Komori nanu wazee hatu wa Marseille nanu watuka helewa waelewa ya konsula ngejo huja ngejo walo abwehengaya shangejo huja Marseille au kasiwa na Marseille siwa na heko dazwiri ngasi banu ili ridailieze haki za hoa na Marseille za hoa za watu wa Marseille za heko dazwiri wonti pia evengenga rimambia oni ya ukabanu heli maono wala wafanya sana ngozila juice banunga sina wana aunga sina wandu kosi mongoli mwami jojo uzifanya shaiti de Malaysia hatu zote de lingana nasi ukasi kariji ufanya uchamfu wa madoli wafanyiwa sisi hena banu rilio si wana wa RDDC ikao ndo shangia wote fikra za rais wa daula si uvama isharafa shani haina bahani kaulo wendao si umumulu wa nederamu ni mbaba ya rizaya ni mza ni daula nisa kumu abengi haina uchamu haina utobiyami ifanyiwa ikawa sidaila bahi shazi fanyiwa zindisha ridaza lewora ndani no ifo stopper parce que la joueur continue helino ikiharuma maladresi watoka waundao enfan watoka waundao na omo wao lelo si wana wa RDDS kutukufu wa he wazee wa hatu kama maona uvan no tukufu wa watatu kama mwini masi rehimi hakunyo nzima rizinga na jemazina daira ukema zina daira wao nyima wafunga riwania ukaya ya emergence 2030 lazima boyanja Komori nje Marseille. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum salam. Madama Shamsudini ngamfikiri usiku leo ino zenongo pia rizisi huwa hosoni mwa wengi
yohu mkiniha wakati rihundu ndongo haurambi wa ndongo rijarizamba shale ori hundu bahti rijihundu wosoni mwa wenyi wondo wakawamba yabwekanga mrejezo ndongo za hanga ezo nzoka urejeza ndazi mwana mashamsudini tiono intervention zinji zijiriba mengoni mwizo ngabo yatendeziwa nemzee wahele tengwe linu maswap masud ikao si humdu hadzina jitukufu harumwaye busdron kamil haula utukufu unuhanzansi ne mahaba ya hahene komodo habuwale tengwe hadungwa ne mwana ama Ikbal hadungwa ne mwana ama Salim Taku hadungwa ne mwana makamali engeti duhanzana mbe ukaya ngamfanya uvantara baishe muhanza chanja do shida nifanya uvantara holi hondezo nongoza mbwa bana abongozo nikalsharadi mwana mashamsudi ni sentezi hamba vinti na behim na beizo na rambua bana sirambua ukaya Marseille katamba ukaya wandu waheshimu azali walindao Imamu Ghazali ya irende njema sambango 80% njadut njo kirike balanga mongo kweli hawala njafikiri ndabo mengoni mwizo ngabo dalilu nazienshi ngabo zona jani wonao siwono mengoni mwazo nongo zambwa abantu za ukaya baadhi ya wanama makadro majoni wa hensi wa Komoro wa Rwanda wasubutiwa wajitamke hajiku waambie Imamu Ghazali ukaya ekonsulia Komori hunu Marseille ngailindwao na ungo tayari ekaba umbwa usihaza halisi ekaba umbwa ura upepo ure shaizo walindao nawe Imamu Ghazali de consulia Marseille mengoni mwizo ze fikra ikao tizirenge harumale tengo la leo sirenge fikra wanadamu ikawezo wakawamba zikaula wa harume majaufu yao wakawamba ndongo ikaungwa aminio wakawamba mndu ikaungwa mkubalio bimaana wahukubaliwa Imamu Ghazali ukawemru wahuvesha wa misaji ujibu wakubaliwa kuwa Marseille wakawarongolea wao wangu wawarongolea wakubaliwa kenizo huja ngogozi media obenge mwana mashamsudini hata mpakala yabo holiho ndizo naramu harumale tengo jitukufu linu godon samie kanja shidana enje za makalima menji holiho ngambi titine za nongo zangwa abantu chari kubaliane ukaya yone mbavi na shidana renga obenge Mungu na jailie kwa wakawurongozwa waishia ranze za hangwane mazuki wangu ranze mabani hangu ranze mbavi na shidana sentezi hata na mikayo wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ranze unu Marseille rikaudunga ujimlifu wa hojen wa he mashababi ne makadro wa representeo Marseille banu haruma mkonti wa leo wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu marahaba mwanama mshami ranguda iho Marseille ngara shukuri yao hazina juvulikao kukanizo na wonga wenizo ranguda iho Marseille abenge rishazi njisha kana ushindarizame banu hamade heli wa hamba hukaya unumpango mahususu wa hao na zindaka mengo minel tanranifi wa sajika jakifu abenge abo ngaljo bushiria wanangasi waridunga hao waridunga iho mpango unu wa jau harumu habari za Komori nano wachuri dunga harumu habari za Komori wa juu ridunga haruma ya Facebook warje waridunga wa jau haruma mpango wa hanikao uka haruma sufa television haizo watukufu banda burikazao kifu